जय जगन्नाथ स्वागत करुछु मोर आगो नुआ ब्लॉग को। एबे 12:15 हेलानी आसिकी आगरे बड़ बापा भाई मु पछरे बो आसुची। फाइनाली आम गाँ स्टेशन आसिक पहुँची गलु। शुभ सकाल 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 आम मैंने बाहरी पड़लु भाई मु आ भणजा बिल देखा। चलतु देखा जमी कौन कौन चाष होती। कुआड़े गला कड़े बसी जाऊँ सोरिष चाष कर मुहटा देखा बंधा कोबी चाष जूम कर देखु केते जो चाष बंधा कोबी सियाड़े पड़े ना गाड़ी चलती पड़े धान चाष ना कौन एपट भी खाऊ सोरिष सेपट जगह गोटे घर पर अच्छी गोटे रास्ता ना पानी पटे बढ़िया सकाल बहुत ठंडा लगुच गाँव मुग चाष बिल बहुत मुग चाष चलो आग को जा देखिए कौन सी आगे कौ गच कौ चाष सब जाक लंका गछ लगी सोरिष गछ फूल बहुत सुंदर देखा जूम कर देखो सब आखु गछ सब आखु गछ एत सब फूल कोबी गछ के फूल कोबी ये सब एत बहुत गुआ कखारू फूल हो आग को चल देखिया कौटी कखारू होती गोटे कखारू आहरी कखारू आगे गोटे कखारू गाँव पूरा मझी बिल को आसीगले समस्ते चाष कर सब लोग जी जहाँ कम लगी टाइम के 9टा 1 जीवु से बाहर कौन किसी
ଆଉ ଯିବ ନା କଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇ ତ ରାସ୍ତା ବେଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲ ସେ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଫୁଲକୋବି ଅଛି ବିଲାତି ଗଛ ଦେখ ସେଠି କେତେ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବି ହେଇଛି ଆମ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କିଣିଥିଲି ଏତେ ଭଲ ଏଠି ତ 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବଡ଼ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ହଁ ଏମିତିକା ବିଲ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ଦେଖିବା ମୁଗ କେମିତି ହେଇଛି। बेर अच्छा हाँ बेर हाँ बेर କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାହା ହଉଛି ପୁରା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଦେଖିଛୁ ମାମୁଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଚାଲିଛି କାମ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ସପୁରୀ ଗଛ ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଣସ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି ମାଟିଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ମାଟିଟା ବସା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଶୁଖା ହେଉଛି ଇଟା ଭାଟିକୁ ଯାଇକି ପୋଡ଼ା ହବ ସବୁ ଆଉ ଏବେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯିବା ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବିଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଷ ସେଠୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ
ଇଟା ଇଟା ଭାଟି ଇଟା ପୋଡ଼ା ହୁଏ ଏଠି ସବୁ ପୋଡ଼ା ଇଟା ରଖାହେଇଛି ତିଆରି ହେଇଛି ବହୁତ ସବୁ ଇଟା ଅଛି ଚାଲ ବସ୍ତା ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଲକୋବି ହେରିକା ରଖିକି ନେଇକି ଯିବା ଗୋଟେ ବରା କି ଆଣତେ କହିଲୁ ଯେ